যত অকরা সাকারানো আনি বখাকতে ইংরাজি বিশ্বকাতালনি খুলুমুইয়া ফারহর সারাপসা তিনি লাইভ ফাইমানি চিনি যত লুকরবে কক সালাইন বাগै যে অনলাইনে তংনাই করংলাই जादि जों তিনি সারাপসা কক সালাইনাय বেলেखेना वाना जानाय कक ताबुक नगो हापायद्र कायसा भिडिअ क्लिक खनावै चिनी हास्तेनी मुख्यमंत्री मानिक साहानी जे स्टेटमेंट अब बेलेखेना खास हाजानाय स्टेटमेंट नरना आं पहिले सिगां अबनि तै कक सानान सिगां अ भिडिअ क्लिप न आं नरना खोनानाय नरक क्लियर खाय किसा खोनानाय जादि এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল চক্রান্ত যেইভাবে স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে এই কমলমতি জনজাতিদের গুমরাহ করার যে কায়দা সেগুলো আমরা চাই যে আগের যে পুরনো যে ঐতিহ্যগুলো আমরা কেন ভুলে যাব আমরা সম্মান দিতে জানি কিন্তু টুপি পরানের মাস্টার আছে অনেকে বসে বসে টুপি পরান আমরা জনজাতিদের যা যা সমস্যা আছে আমরা পয়সা দেব আমরা টাকা দেব আমি অন্যদের মাধ্যমে কেন দেব আমরা ডাইরেক্ট কেন দেব না অন্যকে কেন আমি তার ভাগিদার বানাবো কাজে আমরা সেই দিনটার জন্য অপেক্ষা করছি ঠিক ভালো ওকে ইউ আর ফাইন ইউ আর আওয়ার জুনিয়র ব্রাদার কিন্তু তোমরা ভালোভাবে ব্যবহার করবে কোথায় কোথায় রাস্তা আটকে দেবে পতাকা লাগাবে নতুন নতুন সভা করে দেবে আর সিপিএম এর হারমাত বাহিনী যারা আপনাদের সাথে ঢুকে আছে তাদের পেশির আস্ফলনে আপনারা আমাদেরকে পেশি দেখাবে সব লিস্ট হচ্ছে বন্ধুগণ সব লিস্ট হচ্ছে আগামী দিন একজনকে কাউকে ছাড়া হবে না ভালোভাবে রাজনীতি করুন আমরা আপনাদের সাথে ভালোভাবে রাজনীতি করব গায়ের জোরে কোনো অবস্থায় রাজনীতি মেনে নেব না 2018 আগে আপনাদের তো দেখা যায়নি বন্ধুগণ তখন আপনারা কোথায় ছিলেন 2018-তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনতা পার্টি যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন তো আপনারা কোথাও ছিলেন না এই যে এত দাবি দাওয়া স্ক্রিপ্টে নিয়ে তো সমস্যা এখানে আপনারা যারা চাকমা সম্প্রদায়ের আছেন আপনাদের নিজস্ব স্ক্রিপ্ট আছে তাহলে এই স্ক্রিপ্ট নিয়ে আপনারা হইচই কেন করছেন আপনারা সেই রোমান স্ক্রিপ্টের কেন দাবি করছেন বিদেশের স্ক্রিপ্ট কেন আনছেন আপনারা যদি রোমান স্ক্রিপ্টের আপনারা দাবি করেন সেটা যে এই শিডিউলে সেটা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করবে না ক্লিয়ার কাট লেখা আছে যে ফরেন স্ক্রিপ্ট ওখানে অ্যালাউ হবে যখন আমরা বলি যেটা তো হবে না বলে ঠিক আছে দরকার নেই 8 শিডিউলে মিনিমাম 7 শিডিউলে করুন মানে যখন কোনো কিছু বলি ওটাকে পাল্টিয়ে কিছু না কিছু বলে দেয় আমি বললাম যে আপনারা নিজের নেক্সট যে জেনারেশন তাদেরকে কি জবাব দেবেন এত বিদ্যান ব্যক্তি আপনাদের মধ্যে রয়েছে তাদের মাধ্যমে নিজেরা স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন আপনারা নিজেরা ইন্ডিজেনাস স্ক্রিপ্ট তৈরি করে আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদের দিন আপনারা সারা জীবন মনে রাখবেন তাও আমি বলেছি পরীক্ষার জন্য স্ট্যাটাস স্ক্রিপ্ট যদি রোমান স্ক্রিপ্ট হয় আপনারা লিখুন প্রবলেম নেই বাই দিস টাইম প্যারালালি আপনারা স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন আপনারা যদি সেই বাংলাকে যদি অসুবিধা হয় নো প্রবলেম আপনারা হিন্দিতে কথা বলেন অথচ আপনারা দেবনাগরী নেবেন না আপনাদের অসুবিধা সেটাও ভালো তাহলে এর পেছনে এর কি কারণ থাকতে পারে পেছনে কারা কলকাঠি নাড়ছে সেটা বুঝতে হবে কে কলকাঠি নাড়ছে যে বিদেশে আগামী দিন আপনার যারা ছেলে মেয়েরা আছেন তারা যখন বলবে যে এই স্ক্রিপ্ট আমরা কোথা থেকে আনলাম তো এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল চক্রান্ত যেইভাবে স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে এই কমলমতি জনজাতিদের গুমরাহ করার যে কায়দা সেগুলো কিন্তু আমরা সব বুঝে গেছি আমরা বলেছি আমাদের কেন্দ্রীয় যে নেতৃত্ব তারা বলছেন যে ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট আপনাদের বানাতে হবে আদারওয়াইজ কোনো অবস্থায় যা খুশি করতে পারো কিন্তু কোনো অবস্থায় সেটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো না বন্ধুগণ তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমি এটাই রিকোয়েস্ট করব যে কোন আর্টিকেলে লেখা আছে যে আমরা আমাদের ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে পারবে না আপনি একটু বুঝিয়ে দেখিয়ে দিন তেই চিন্তিনা অজাগাও অবন সানা নাयो मुख्यमंत्री चिनी सारा त्रिपुरानी जोतन लुकरन मुख्यमंत्री बोकुन स्पेसिफिक पार्टी ने मुख्यमंत्री या बोकुन स्पेसिफिक लैंग्वेज न तो ये डेवलप खानाय मुख्यमंत्री या बो जोतन इक्वल खाना मिनायन नांगनाय फियाबा तिनी
ও কাছে ভিডিও ক্লিপ যে বসাকা কোনোভাবেই এটা অ্যাকসেপ্ট করা যাবে না হেঞ্চ কগ্র ল্যাঙ্গুয়েজ কেবনি एबा बुइबाय बुइनि डिसिसन नाजांनाय एबा बुइबाय थोंजांनाय चिनिमिनि खेला खायजानाय प्रपार्टिया कग्रक लैंग्वेज चिनि आमानि कक चिनि तिप्रासानि कक जों जत तिप्रासारक जों ब स्क्रिबाय कम्फर्टेबल लों जों आमस सिनाय जों तिनि अकाउंट सानाय रोमान स्क्रिप्ट साल कलमारंबो जों डिमान्ड खालायफायो जे मायासो जों खालाय थांनाय आवन बागै आं जत जिनि हास्तेनि जत आनि रांचांनि दाखते बक्सं जिनि जत लोकरावनो आं रिक्वेस्ट खालायनाय जों जिनि बोबाग्रानि जबावो जों कन्टिन्यू खायो जों जिनि रोमान स्क्रिप्ट न जों जेसेबानो जों दाबि मानिनाय बागै जों जबामा अंखरनाय जों थांचामा तंनाय क्रागमा तंनाय दिनि गोबां माबारक दिनि बोबाग्रानो पलिटिकल केबेंगै जिनि डिमान्ड कासुनान बागै बर थङै तमानो फेबा जों पलिटिकल न जों पलिटिकलनि जों बाहायनो तबैयावै जिनि आमानि कक अब गुसुं गुसुं तंग थानाय जिनि आमानि कक न जों प्रोटेक्ट खालायनो बागै जिनि जे रोमान स्क्रिप्ट डिमान्ड जों फुलफिल खालायनो बागै जों जत थानजोगा जों खरं दिसे मातनाय आन बागै बेलेखने खासागा दिनि अमायके कायसा भिडिअ क्लिप नगै खरकसब हास्तिनि मुख्यमंत्री बेव बदिनि अमायके जे साका जे रोमान स्क्रिप्ट कुनु बाबै ngै माइया हेंसाव गा जों अबन सानमो जोंगो ब आर्टिकल सिजाक दं जों चिनि आमानि कंनो जों रोमान स्क्रिप्ट सिमाया आबो ब क्लियर खाने नंथुं जों आबन नासिङि दं फेबा दिनि चिनि जे हावा दङै न जों ताम जानाय ताम गाननाय ताम कक्सनाय बुनि बसनो डिसिजन खायनाय जों बर सगै केनाय आन बागै फाइने जरबो जों थानचामा तंनाय जों क्रागमा तंनाय जों चिनि बुबाग्रानो जों चीफ मिनिस्टर खायनान बागै जों जत तियार मा तंनाय आन बागै आं रिक्वेस्ट खालायो चिनि जत खाकाम लोकरो जों पार्टी न बगै थांनि जों जातिनो तर्जगै जों जत थानचामा नाय पार्टी थानाय फाइनाय फेबा चिनि जातिले जों परमानेंट तंनो नांनाय चिनि आमानि कक परमानेंट बागै बरम मानानि नांनाय चिनि जे तिप्रासानि राइट्स जों फिरगो मानांनाय अकसे जों बखाव जों बयदो तो नांनाय आन बागै बेले बेलेखने खासा गातिनो अमाय कायसा स्टेटमेंट खनावै बिना आबो कायसा हम किरिमा बकलायो खरकसा स्टेटनि चीफ मिनिस्टर जतो बाय चंजा जतोनि बागै चीफ मिनिस्टर बतिनो अमाय कायसा स्टेटमेंट मने आबो बेलेखनो सेलिंग माइसा स्टेटमेंट अबर कुनु बाबे जों आबनो एक्सेप्ट खालायनानि पसिबल या आन बागै आं रिक्वेस्ट खायनाय जों तिप्रासाराव जों थांचामा थानाय नबार कतर फाइबो फेरां गगैबो जों मोनाङैबो जों जत थानचगलाय जों मोनाङो चिरै जों पहर सगैना बागै जों जत खरकसा जों दाखुक बुखुक अकरा साकरा जों जत थानचगलाय जों बसखां जबावो जों बबागान लगी मारलायनाय गेना सुनिसितु हायनो हाय जतनानो इंराजी बिसिकतालनि खाकाहाम तेजत अकरा साकरानान खुलुमया फ्रै आनि कक सामानि एबा कबक म अमसुं तंनाय थानच तंदि जों पाल खाय जों साल नौनाय नांनाय हामबाय